Ibara azusukwe aikimada fonono gira FM tongana tisu ale ingalasu akelangu baluse na ushu tinze ti ngbelere su ikida akelangu su dunia mobimba sara matanga teniti andokwa tibendo gigi tongasu isrolasu na tipikango patra na ndoda fonono gira FM gbeyasu akabate ni ti seni na kodo tibe Afrika wanganga Pierre Somse ibarala baramingi itisala titene Israeli suru nanduti a gere kusala so biati kodra sigina ni akibalako na yani akititene amai teneti seni na kodotibe Afrika ikijikwande ni akona kokozoni akisulu ititena mulengeti kodotibe Afrika kwe awara fadeso adanganga ina penze ngonga use na teretala lo ititena zokwa wara yoro na acha danganga kwe na be Afrika lo ititena zo wara tonga na aketa mulengi akina kobela titena bata sedu titala atene na ndoti VIH wala sida na korotibe Afrika lo titena wara kode kwa titena kanga ligi na gongoni na uzu lo inga titene a tikongoni wala kutakoro twake bwa mulengeti be Afrika lo kanga ligi bia kuna kobela su akinga tene na ndoti kobela tipembe tingungu wala palu so ondo na korotibe Afrika bia tikoro titena sara kwa titena kiri na kwali suna pokonga na yatamena gerete ni yakisu titene waranguti yongoni awaranga nzunindu titena molenge amandambeti na yani lo titena ketama sekawali kwe agunandamana ngombe timbiasi na meni tango kozo titene alangbana poko tongana wale tidu alimbilo duna ligeni ngatene titena lekra ligi tono ligi akapendre akamu pasa titene zo agunandanganga na ligeni biombia na bango ndoti ngati muzufranda tene a projet so ke ambitieux ape biombia biani akemeni kutabangondu ake isu muzu airi ambitieux so afatene a ondoni mais a ondoni pepe daltiso na legeti seni ndambuti seni akape wala mokana seli wala mokana nyape nilasi kudeso beti kodra zana sese ake kudeso ake sarasi iza gonda ti seni ti na sese ake teneso seniti ya ke mai na ndoni a loti na ndoni si a mai donc a ondoni pepe fadiso ala ke tenegwe ngwa azo ti kusala ti seni wala médecin akimingi na be Afrika pe adanganga amoya ti kodro ko pepe nga kpaliti nginza ke da fadi ngurubia ke sala de tonati tene lugumbe eso ko emble de tentendo se ti tena gata tene pialo ti bia ti kodro so ti tene aina gata tene atonda ti tena gata tene we itene yayina gata tene ake kwati maboko na boko kozo si kwati maboko na boko na popoti na azuti bendo tigiki kwati maboko na boko na popoti ya ndoti kwa ti leta ndende nga aussi na zoswa ke debouze nga aussi na zoswa iria ONG kwati maboko na boko na azuti kodro ndaltiso fini ko deso biati kadra ga niso aga ndoti kwati maboko maboko so iri partenariat loye fa loti fa so titene azuti kodro aloti nganganga aussi tonga tangatia azu aloti nganganga to na gouvernement aloti nganganga to na azuti bendo tigiki aloti nganganga to na ONG loye titene azuti kodro aduigia a wanze pepe aduigi titi ala titene ala waragi warango afagi maboko tena za sinna maboko tala pepe luiti tene azuti kodro aloti alamvenisi ake musini tala maboko tala si atanga chazo agai tene aza tala na nduni aza ngangu tala na nduni yeso biati kodra sala sila gina legeti sola si ipe tene ikanga legi na malade gina legeti sola si tene ipe sala si tene gundati seniti so biati kodra de asala baloko so nga a petit tene izana sesi imai na nduni donc nga aussi na legeti kwati gouvernement biati kodra commencer ko ngangu lomveni luka fata pande nilasi lo mumeni kotambila titene amu tunga senge na mama na molenge ndaltiso ko takpale so ikani na legeti seniti kwati mama na molenge luiti tene tango sola gotidu na tango tia mama na tango so ala kana ngo na tango so ala gotidu nga usi na piko
walinga aussi akana pas les façons parce que akoli avec bubura soit il a violence sexuelle soit que muna langa aussi abuna aussi beni pasi na ndoni ti amolenga aussi molonga ekui mingi ti lonu nangu para ti sina nangu oku amolenga ekui mingi ala ekui na malati de na palu ala ekui na sasa ala ekui na malati kati ala ekui na malati so a petite na kanga legeni na vaccination na sungo maboko kwa biachi koto la signa mbila so ige sara kwa titene mbila so agata tene na yacha nzeso ega na mbena koto mbila so ke tambula tonda titena atambula we biachi koto amu yanga titene a zutikwa tiseni faso ala muya chikoto kwe so ige juna niso tomo mu zutikwa ngbango baloku akana bangi sito amu tangati aleti kodro ko mo warazo oko na mbagati bangasu mo warazo use uta na mbagati busangwa kati soni sola ke sana ntonga na yego so aleti gona ngunda pesa mais ko aleti gona ngunda pe yanga so biati kodro muna atonda ni na intégration ti so ega intégration ti bangi akape azu so ko ak intégrer la ayego aleti kodro azu so ko ak intégrer la ak na plastique kwa tala déjà so il fania we nombre soit amuna iso amuna i 200 peut-être à Zambe Nandoni amuna i ndoti quoi 200 ndoti quoi ngbango use so déjà il wara plastique quoi niso il wara duniso il doit être les azoni daso ah ouais kateneti se duti chazoni tenti so nambe nando azangwana ngumbi na maboko ndembe titene ala tombela na azo so titene azawa kusala timungo seni tenti memo kena ngumbi na maboko mokena kpali wanga limiti mu maboko na mogoyenga pensez c'est ces outils à mener quota tenir encore bien et puis la télé ces outils à l'égati kwati ya tinganga mo petit boda terme gwando kwe amena itati ya kedaso na yati angangu anayati pale ala mbaka so yike juna niso na yati pale amena itati ya sara kwa na ngunda ala sigiape ala emu maboko nazo ala yanga aussi aga soigner aturuku pale donc teneti so appel duty beni raison titene moguti tene mo soigner itati mo même biso ministre mo yinga ingango ina itati mbiti OMS ndo kwa yegui timbi na aturuku pale ina la ya pika patra ina la ya matere parce que ala kazo ginga itiso la faso vaccination tia molenge a passé quoi na ti dunia ti ça c'est Centrafrique quoi donc tel est d'outils a meni kuta tenape a zone ti tene a centrafricain a yikodro tiala a centrafricain a ndoyi tere kwa ti seni a kwa ti ndoyi a to na kwa ti nzapa donc ti soni so ekawe mozo mosara mbedu ti gona leti kodro moku to na kodro ni kwa di kwa si mumu na kwa Gwengbea na ti teneti biati kodro lo sa tene na ndoti ala swaki na kobela ti sionga ozo alingi amma boko na la me amingi ni akapeti gona danganga ti goti baya ti mene tala tenti mbeni zo aga tene ba atene zo wali wala koliso na mona la sigiso a mene lo akanzo na pe zona pe na bena ki kui na kobela so kanda ka yoro ak dasusi alimbi ti pusu lango cha zona dawangbi asina lango so sinza pa fati tene zona kui nani ala sunga tonga na mini wangu akeda ti tene muna teneti mbeti so biati kodro sigina tenti sena akasoa wango ni agati so akanzondi tene azuti kodro inga tene kangbi ake soni yemingi na yati birati sunga uzo so kangbi ake zoni pepe kangbi ake bubayi kangbi ake soni ye na yati kwati seni kwe so ake beni kota njia ti dunia so na yati ODD so atene ODD objectif de développement durable arrivé kota njia so biati kodro amu asarna kwa to so yinga birasi na kodro ti ndalti so amena zo abatene azalandi amena zo abatene alakina amuala to na aniala pe amuala to na molenga ti kodro pepe so la si biati kodro ake na legeti seni ake zambeni zo na poko pepe mbeni zo ngba na poko pepe kambi akape
donc mozoso mo ba motene mo guna dati senisi a sala mo ba motene kambia keda mo ba motene azamu na benin donde azamu na poko mo ba motene nzeremo mo ba motene sala menasi so a fatene zoni a mumoto ambeni mumbu sezo il faut moke na kurugo motene nambi motene na kota zuti hôpital fallait gipokoti infirmier ni fallait gipokoti docteur ni so kota mbeti yake pika katitilo zo ti to na ke zuti kodro si asa tonso motelenga aussi fallait kota ndia keda ndia ti kodro ti ake unité dignité travail bumingo tere na nengo tere nga aussi ake nzoni ti tene kambi aussi amena soni yake passé meni ayegi kambi ape me amena zo akeda akoli awali ala inga tene ala kana kubela ala ke mukubela ni ala fateni na mbacha la pe zona lo kolini lo na walini alango amu malade na lo ulo walini lo akoli alango amu malade na lo so ake soni so angbati ya sala sistene malade ake kambi bani na mariaka ake u na leti kodro inga bena ka ni aga warambi so azuso le fonctionnaire lo inga ndo bien lo mu malade ni lo mu na waleti lo le muni le muna ndekotilo le go wara encore meni ndekoniti ota so le onde la lo leti ndekoni so a le ti ziati kumbatilo a wara yoroda le mu yoroni agwana tribunal so i keso na kurgo so la sarasi malada ke wumingi so ake mbana so akoli ake sar na wali mingi ni ake akoli lasi ake sara mbana na wali mbingi ni aka azoto na mbiso la si akota zo ala go giamo amasika tena ala pe lo andalo nanginja comme yoroni to momuni mo tereti mo pagi mo beni nzoro ko ti malaga tereti mo pe aka anda amasika anda wali ndal diso wali ni lo kana pasi si mo soro lo gipata lo lango la lo amuna lo malade so aka kota tena mingi so mbe itere asan trafiquant li ala ike gilegeti njia titene marati yeso akai yeso aka sala si malata ka una kodoti sola fatso gbengbia iba tene na ti pialoti bia ti kodro lo sara tene na ndoti gongo na damana ngombeti ti akete amase kawali kana chambe nando ababa na mama chamlengene ti tena la gona damana ngombeti ape akamuna la kusala ndenge na ndenge ti tena la sara kanga ligi ti tena la gwa mandambeti nyela ala ka sara ngangani fare so ti tene liga zi na keta maseka wali tigwe na damanda ngombe tinga usena tene alimbi ale kra ligi ti tene awanganga so la ke to kwande na kusala sokola kazana sisi atambula yamba kandaka ligi abuba mingi na koroti be Afrika tene tena ke tena mlenge ti kodona ndoni kozoni ay yeso useso akode so useso afa tene seni ake yeso akana katikati tia a yeso anguri kwe a yeso a eti viti kwe akana katikati ti inga ngondu ti manda ngombe ti akana katikati ti buze akana katikati ti legi to ti legi so igi dati seni oko sape tene asara sizo wara seni pepe kuta mamati tene so a sigi sura yeso ibana legi ti seni akati so to na wali a inga ndo ape to lo inga mbeti pepe le petit bata tere tu l'appelles. Le petit bata ngo tu l'appelles. Le petit bata molenga tu l'appelles. Le petit bata sewa tu l'appelles. Yeso asiki na ati andarati dunia sola. Ni la si biati kodro atene. Agenzoni ti tene iza molenga ti wali agwe. Agwe na école même le waralu on le si na CM2 au moins le si na CM2. Ndal tiso awala kumingi kodro ake mai na kwacha wali pepe. Kodro ke mai na kwacha bolenge pepe kutaktere ni la me ko ateni akitere tia baba na molenge so an leti kodro zo e gbanzi amolenge ti wali ti ten ala guna école ndal ti so kwacha la ti ten ala du kwacha ten ala ngo kina ala so a winzi awe pense meni zoso ape tene ni du molenge ti o ten lo gbagi mbaso akape donc za molenge ti wali aguna école molenge ti wali faso leti ala même ala yinga ndo onkoli molenga ti wala kuna école occupé na même okoli so zoko yinga molenga ti mo ti wali aguna école wara place moko tepokoni
mais toi na koli là le muna wali tiro le muna kukara tiro le muna ande kutiro le mulege le on le zamo ti so kwa a famille inga za mo nga ti mo ti wali agona école ti tel mo ba pokoni to ba pokoni donc kuta tene so mpe tene so là na lege ti lege nga aussi ak kuta e mingi mais tene ti lege so ya ka da mingi biani il besoin zone lege il besoin gouvernement ti tene a zilege mais nga aussi na akode ti tambulango ti na legeni nga aussi ak ko ta pale mo ba fasu accident ke mingi gitene ti lege pepe mais gitene ti ike mu moto azazu da oku azoni so ak boto moto so ala kpingba nga pembe ni ala ke nyogi bangi si ak boto na moto az moto ak ti azo ak gbani awala ak gbani amonga ak gbani mo ba lege ti bangi so mo ba car mo ba auto ak moi kumban den accident ke mingi azo ak mo ba kete taxi so mo ba a kekewa nye nandoni zo nandoni aso kwela si ak buko anazo atene so kwe akpale so kwela si ay bombi izana tene ti lege so nzoni lege a sarasi ike wara seni ipiji pe yo ici na hôpital mais si toi mo mu auto tu ko na hôpital mo yetel mo kuina lege ape mo yetel mama a kuina lege na ngwape ba kuta tene ni la ndangba unda gbe akela kona ti mbetiti biati kodrolo tena lingbi awarangu ti yongoni na acha damanango mbeti ngalingbi ando na duti seni wala duti propre iba maboko na UNICEF, OMS, ONU SIDA, UNFPA ala kasara kusala ndalini alingbi ala fatene namlenge ti be Afrika na ndo cha kusala sa ke sara titina damanango mbeti kwe na be Afrika waranzoli ndo samlenge amana mbeti na legini teletingu na seni teleti zingo zende na nduso a nguru itereti tengo zoni kobe abubeti kodromigi aka a leti kwaso a londo a tondani ngangu tanti so wala ba na nyambe na tangu ge azo asara ngozo mingi tereti ngu mais akendal diso a gouvernement ti kodroti so a commencé depuis iwara indépendance ala za beti ala nandu tereti ngu pepe ala bati ala tene tak tona yiso kwa ngurui il commençait gi yeso à l'indépendance il commençait à ni bokasa kaza ti na ndoni kete awe kodro a arrêté mais azo ngati mai aga ondo ti kodro ni aga ondo ti bangi faso mais biati kodro azo sodeka agaza fini machine da a commander machine ti za fini machine na sodeka lo una ngai tera sa fini projet tera za meni fini sodeka na sese lo unda ti tene faso asa cause de tena yeso kwe a bagigi luunda titene asara dutingu so il commence za na ti a domonyo sana ti bangi tene ti hôpital UNICEF amuma boko na yi titene izangu na ti hôpital par exemple albana hôpital de l'amitié la ningu akape UNICEF la amuma boko na yi titene iza dutingu na hôpital de l'amitié faso aga za machine da titene botonguni za na ti dati hôpital ni tout nga aussi lani kota épidémie si na Bukaranga parce que tu as un gars qui a malade ici épidémie ici na Bukaranga kota épidémie hépatite E asi UNICEF nga aussi na ministère hydraulique amuna imaboko agoleke anguni aza yoro na yatia dutingu azia fini yatia tungu épidémie ndalti so lani ndalti bira azo akpe aguyongoro so bira awunzawe ala kiri adutingu ni kwa abuba aduti kabine abuba aduti kabine adutingu atimbitere ngu agati pikawe anguni aswa agura kabine agura ngu agura na ngu so ageswa ya yini kwa abuba so angasa akoshon kwa agara ngu même ngu so zwa kenyoso azuni kwa kanani malada bunya chikotro lani asara même nze omene ama awali agawara fièvre leti la baie ndalti so nira simbi bugere tia zuti kontro meninga usaka ayegi gouvernement tradition bitana ke ayiso kwe alabuna indara amundara na gati kodro atene senitimo atondani gina mokozo si akenzoni tene aduti ngoni so aga saraso iya zuti kodro ibatanima akenzoni tene isara duti cabinet isara cabinet na giki to na nyama pepe isara duti cabinet isara cabinet na ati du
dans son cabinet ni a petit soit nangu agana di duti ngu pepe mais so gouvernement la go itera ça cabinet la place bon so ni la so apeni tapande so afatene seniti ake sarango kwa ti maboko atondani na mo cause aussi atondani na leti kodro atondani na mokonzi ti kodro na mer ti kodro itene lo bando na lo gumbia zutilo itene ala sara yeso ala doit sara cause ni si to na gouvernement agati tela zatu andoni azuti bendo ti giga zati andoni ayini kwe amu iba pokoni na mbagiti nzoni seniti est-ce que ala kina meni ndangba mbela ngba molengeti koroti be Africa Kotambera timbi ake uta kozoni a etiso couverture sanitaire universelle so atene seni tia zokwe na ndokwe so ake tatene ake yeso ipeti tene iwara awunda kwati maboko na popoti na gouvernement na juti bendo tigigi na juti dingo buze na ONG awunda ti tene mozuti kodro mojiji to rameni wanziba pepe mozuso mo wunda giye agmugiye ganna mo sa ti mo ifora peno so awunzi kozo teni la to antiso Mandela tene ata mo kana ati pasi mo kana ndwa ko taeni ake pasi sope ake ndoso mo da sope ake to ameni ko ta tambula si mo ko muna viti ake to na tambula bando na devant kota mi yeso yuta ini ake ndoso mo godaso ndoso mo eti godaso otoso mo etere mo monte so ti sena ndoti otoni la otoso la mo a compter kota ini la ti useni mbieti mu singila mingi na zoso mu maboko na yi na zuti Nations Unies dans la UNICEF dans la OMS ONU-SIDA, UNFPA, PNUD, MINUSCA, asusukwe akisa kwa maboko na mbagiti Nations Unies. Si na mbagiti ala ambena zonga aussi agamu maboko na isu musingila na mingi. Musingila na Union Européenne. So ya sara kanga kwa bingi. Akodroti Europe kwe sara kwa na Union Européenne na ati projet fond Beku na isu kwe. Musingila mingi. Na ambena kodro so ay maboko na yi asara kwa na yi maboko to na États-Unis to na France to na Allemagne to na Italie na ati Italie ka imunga masingila mingi na kota na pape na Vatican so ka aussi amu maboko na yi mingi maboko na ONG so aka gwa leti kodro ata sidu tichala akena pali ala ke gwiti tene amu tunganazo a humanitaire imno ala singila imu singila nga aussi na ala azuti sangu so ala ke vunga sangu nazo ala ke muwangu nazo ala maboko na yi grâce na la façon que tene il faut kwa ni apimba onti kozo ko da ndangba tele timbila Bengbe ikina la singila mingi ikinga singila na wa mango Gire FM kwa iba kigina ndoti lisuroti na gbengbe wanganga Pierre Somse sitimgo tereti na la tilaso aunzi fanala ile kre pikango patraso daliti kotalango so la so dunia mobimba ale kreteneti andokwa ti bendo gigi ikina la singila